Bigyan mo Dasta. Go service. Go isa-isa. Service number 12. Kaya ate mo. Ayun na pumasok. Oh, dandan. Nice one! Nag-iisa. Grabe yun! Ma. Pwede yun? Ay, pumasok ka! Hindi ka may sayang. Hindi ganyan. Ba't po ganyan? Ako. Ang bakit eh? Hey guys! Ayan. Tapat ko siya sa video ko. Ganda diba? Siyempre. Go Mami Chino. Pero go kay mama wala. Galing mo din ha. Dalawa ang video natin for today. Isang live at isang video. Isang pang YouTube at isang pang fans. Karis. Ma! Let's go! Sige. Yung papaalo ko. Boom! Tinatawanan dito naman ito. Ayan! Target kini natin mo yung ating Michelle. Tinatawanan ko ni Tita Bot ito. Roger! Ano ba? Sipuin mo, Che! Yan! Later. Ang ingay mo! Go! Anilo! Nice! Service na!
Kunwari ka ba? Tapos na yun. Grabe, grabe! Grabe! Score Thank you kay Tita Che. in favor of Mom. Score 38. Score po is 8-3. 8-13. In favor of Team Comhari. Ganda! Nilalabanan. Binablock siya ng net. 48. Babi Chini! Lumalaban yung net sa'yo. Nice one! Arriba! 4. Happy guys. 15-8 po in favor of Comhari. Ate Lailani! Abang dyan. Drop ball. Score 16-8. 16-8 po in favor of Team Comhari. Ganda! Yun o! Grabe yung pitik na yun! Idol! May pitik yung kamay. Nice one! Eight. 18-8 po, 18-8 in favor of Comhari. Ay po sa viewers yan, teacher. Nice one, Ninang! Mahabulin niyo. So guys. 1911 po. Ay, balot! Balot! Kalma lang! Dos! 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 Pinabawa. Dos! 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 Nice one! 20 po. Dalaylani. Ilan? Official score
Tuloy yung sininang. Oh, ayan o, ayan o. One. 1 to 4, 1 to 4. Twenty-one, 14. Last round of the Dos, dos, dos. Twenty-two, 14. 19, 14. Service number 13. Line. Service lang. Patapos, patapos. Service lang. This one. This one.